تبعثون ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اے میرے بندو تمہیں اس کے بعد مر جانا ہے۔ تم کو ہم نے پیدا کیا، سب کچھ کیا، بنایا، جوانی دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومنون کے اندر کہ میرے بندو پھر تمہیں اس کے بعد مر جانا ہے۔ یہی قانون الہی ہے، تمہیں مر جانا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ عقیدہ ہمارا اور آپ کا۔ ہندو دھرم کے اندر آواگمن کا عقیدہ ہے کہ ایک بار نہیں، انسان ایک بار مرے گا دوبارہ زندہ ہوگا، دوبارہ 4 بار 5 بار 6 بار 7 جنم اس کے یہاں موجود ہے۔ ایک جنم میں مرا، ٹھیک ٹھاک نہیں رہا، پاپ کیا، دوسرے جنم میں گدھا پیدا ہو گیا، تیسرے جنم میں کچھ اور پیدا ہوا، چوتھے جنم میں کچھ اور پیدا ہوگا، 5ویں جنم میں کچھ اور پیدا ہوا، یعنی 7 جنم اس کو دیا جاتا ہے۔ پچھلی جنم میں ہم یہ تھے تو یہ اس مطلب یہ پیدا ہوئے۔ ہاں، رگ وید کے اندر کئی منتروں کو آپ دیکھیے گا، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا کہ جو ایسا کرے گا تو اس کو بھینس کا جنم ہوگا، جو چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا، گنڈا گردی کرے گا تو اس کو سور کا جنم ہوگا، کتے کا جنم ہوگا، سب لکھا ہوا ہے۔ یعنی اس کے یہاں بھی دوسری زندگی ہے۔ مرتیو پشچات دتیہ جنمم بھاوتی، اور بعض جگہوں میں لکھا ہے مرنے کے بعد ایک تمہیں دوسری زندگی ملے گی، مرنے کے بعد تمہیں ایک دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تمہیں ایک دوسری زندگی ملے گی۔ نہ دتیہ، نہ چترتھی، نہ پنچم، نہ षষ্ঠ، تیسری نہیں، چوتھی نہیں، 5ویں نہیں، چھٹی نہیں، 7ویں نہیں، 8ویں نہیں، 9ویں نہیں، نہ دشم کا، نہ 10ویں نہیں، بلکہ تمہیں دوسری زندگی ملے گی، دوسری زندگی تمہیں دی جائے گی۔ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی، اور یہی زندگی تمہاری حساب و کتاب کا معاملہ طے کرے گا۔ یہی زندگی جو تمہیں ملے گی، یہی زندگی بتائے گی کہ تمہاری زندگی کیسے ہونے والی ہے، تیری زندگی خوبصورت ہوگی یا بدصورت ہوگی، تمہاری وہ زندگی کیسی ہوگی، یہ دوسری زندگی جو تمہیں ملے گی اسی وقت فیصلہ طے کرے گا۔ یہ دوسری زندگی ملے گی ہر کسی کو۔ دوسری زندگی کا اگر عقیدہ نہ ہو تو آدمی سب سے بڑا پاپی بن جائے، سب سے بڑا گنہگار بن جائے۔ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، دنیا کے اندر جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ ظلم کرو گے تو ظلم کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں اس کو سزا ملے گی، ظالموں کو بخشا نہیں جائے گا۔ اس وجہ سے ہندو دھرم کے کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ دوسرا جنم وہاں بھی ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ اور قرآن کریم نے اس پورے روئے زمین کے بارے میں کہا ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے فرشتے، اے میرے ورکر، اے میرے فرشتے، جب دنیا کے اندر بہت پاپ ہو گیا ہے، ہاں اس وقت قیامت آئے گی اور اس وقت اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا، جس وقت دنیا کے اندر بہت زیادہ پاپ ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ قرب قیامت کے دن، قرب قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اتنے زیادہ پاپ ہوں گے اور اتنے زیادہ گناہ کریں گے کہ لوگ
सड़कों के अंदर ज़िना करेंगे, सड़कों के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से मिलने की कोशिश करेंगे और सड़कों के अंदर सेक्स होगा। ऐसे वक्त में सबसे बड़ा दीनदार आदमी वो होगा जो ये कहेगा मेरे भाई चल मेरे घर, मेरा घर खाली है, मेरे घर के अंदर चला जा, इस दीवार के पीछे जाकर के ये काम कर ले, लेकिन सड़क के अंदर ये काम न कर। ये कुर्ब क़यामत में होगा। ये क़यामत के करीब में इतने इतने गुनाह और पाप होंगे और इतने इतने पाप होंगे कि कुर्ब क़यामत के अंदर ये सारे सारे काम जब होंगे तो अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देगा, आई मेरे फरिश्ते इसराफील, अब इस दुनिया को बाकी रखने की जरूरत नहीं है, अब इस दुनिया में मेरा कोई नाम लेने वाला नहीं है, अब इस दुनिया में नेक काम करने वाला कोई नहीं है, इस वजह से आई मेरे फरिश्ते चल सूर फूंक दे, इस दुनिया को तबाह व बर्बाद करके रख दे। फरिश्ते से कहेगा वयौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, और जिस दिन सूर फूंक दिया जाएगा। एक फरिश्ता मुतय्यन है और जब से उसको बनाया वो इसी काम के लिए मुतय्यन है, लगा हुआ है। कान रब्बुल आलमीन की तरफ कब ऑर्डर हो, किस वक्त अल्लाह ताला कहे और मैं सूर फूंक दूं, इस दुनिया को तबाह बर्बाद करके मैं रख दूं। हाँ, ये कयामत आएगी, सबको मरना और सबको दोबारा जिंदा होना और सबको अल्लाह के पास जाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग कहा करते थे, आई मोहम्मद जिस कयामत के बारे में तुम बात किया करते हो और जिस मैदान महशर का तज़किरा करते हो, ये कयामत कब आएगी? बताओ ये कयामत कब आएगी? ये मरने के बाद दोबारा जिंदगी कहाँ मिल सकती है? ये कयामत कहाँ आएगी? आपसे पहले भी बहुत से लोग आए और उन्होंने इसी कयामत का तज़किरा किया, लेकिन कयामत ना आई। और दोबारा आप आए और भी बहुत से नबी और बहुत से मैसेंजर दुनिया के अंदर आए, लेकिन ये दुनिया वैसे के वैसे बाकी है। ये तो आपकी भविष्यवाणी आए, ये तो आपकी बातें, ये कयामत कैसे आएगी? अल्लाह कहता आई नबी कह दो कयामत जरूर आएगी। यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु सक़ुलत फिस समावाति वल अर्ज़। हाँ, कयामत तो आएगी, ये दुनिया को तबाह व बर्बाद तो होना है। ऐ नबी, जो लोग आपसे सवाल करते हैं अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा, ये कयामत कब आएगी? ऐ नबी कह दो कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, कयामत तो जरूर आएगी, इसका इल्म मेरे परवरदिगार के पास है, मेरे पास इसका कोई इल्म नहीं है। लेकिन हाँ, जिस दिन ये कयामत आएगी ये बड़ी जमीन के लिए बड़ा बोझ बन जाएगा। सक़ुलत फिस समावाति वल अर्ज़ ला तातीकुम इल्ला बग़ता, अचानक कयामत आएगी, अचानक कयामत आएगी, लोग अचानक मर जाएंगे, अचानक सूर फूंक दिया जाएगा। और जब सूर फूंका जाएगा और सूर ऐसा फूंका जाएगा, वयौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़सइक़ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ इल्ला मन शाअ अल्लाह, जिस दिन सूर फूंका जाएगा फिस्समा फसइक़ मन फिस्समावाति वल अर्ज़, जितने भी रुए जमीन के अंदर लोग होंगे सारे के सारे बेहोश हो जाएंगे, सारे के सारे बेहोश हो जाएंगे। इल्ला मन शाअ अल्लाह, लेकिन अल्लाह जिसको बाकी रखेगा वही बाकी रहेगा। सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, और फिर दोबारा जब दोबारा सूर फूंका जाएगा तो सारे के सारे लोग अपने अपने कब्रों से उठेंगे, सारे के सारे लोग मैदान महशर में जाएंगे। जब दोबारा सूर फूंका जाएगा, एक सूर जब फूंक दिया जाएगा तो जितने चरिंद और परिंद और जितने के जितने लोग होंगे सब के सब मर जाएंगे, सब के सब मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। यहाँ तक के जिब्राइल के बारे में आता है, जिब्राइल के बारे में आता है, फरिश्ता से पूछेगा आए फरिश्ता क्या कोई जिंदा है, कोई बचा है? फरिश्ता कहेगा, इसराफील मलकुल मौत कहेगा हाँ जिब्राइल बचा है, कहेगा इसको भी मार दो, कहेगा फिर और कोई बचा है, कहेगा मीकाईल बचा है, कहेगा इसको भी मार दो, फिर पूछेगा कोई और बचा है, कहेगा इसराफील बचा है, इसको भी मार दो। यहाँ तक के
मलकुल मौत को भी अल्लाह ताला मार देगा और उस वक्त अल्लाह ताला कहेगा और चीख करके कहेगा ऐनल जब्बार ऐनल मुतकब्बिरून ऐनल जब्बार। अरे ये घमंड करने वाले, ये तकब्बुर करने वाले कहाँ चले गए? ये मुतकब्बिरीन कहाँ चले गए? ये घमंड करने वाले, ये तकब्बुर कहाँ चले गए? ये तकब्बुर, ये मुतकब्बिरीन कहाँ चले गए? कहाँ चले गए जो अपने अपनी बिल्डिंगों में घमंड किया करते थे, अपने ताकत पे घमंड किया करते थे, अपने पैसों पर घमंड किया करते थे, ये लोग कहाँ चले गए? फिर अल्लाह ताला फरिश्ते से कहेगा आई मेरे फरिश्तों अब फिर दोबारा तुम सूर फूंक दो, दोबारा सूर फूंक दो ताकि हम उसको अपने सामने लाएं और उनके सामने अपने सामने ला करके इनका हिसाब और किताब जरा करते हैं और इसकी जिंदगी का जांच पड़ताल करते हैं और इसके नाम अमाल के बलबूते पे हम इसको जन्नत और जहन्नम का फैसला सुनाएंगे। आई मेरे फरिश्ते दोबारा सूर फूंक, जब सूर फूंका जाएगा सुम्मा इन्नकुम, जब सूर फूंका जाएगा फैज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, तो सारे के सारे लोग अपने रब के सामने खड़े होंगे। जब दोबारा सूर फूंका जाएगा और सब के सब अपने कब्रों से उठेंगे और अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। किस तरीके से हाजिर होंगे? दुनिया में जिस हाल में मरा होगा उसी हाल में क़यामत के दिन खड़ा होगा, उसी हाल में क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पहुंचेगा। जो आदमी दुनिया में शराब पीते पीते मरा होगा, ये शराब पीते पीते अल्लाह के सामने हाजिर होगा, शराब पीते पीते हाजिर होगा। जिना करने वाला अगर जिना की हालत में और उसी काम करने की हालत में अगर उसकी मौत हो गई होगी तो उसी हाल में क़यामत के दिन उठेगा। जिना करते करते उठेगा और कोई आदमी चोरी करते करते मर गया, सूर फूंक दिया गया, उसको मौत हो गई, तो क़यामत के दिन जब उठाया जाएगा मैदान महशर में, जब वो हाजिर होगा तो ये चोरी करते करते हुए उठाया जाएगा। यहाँ तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते जो आदमी खाना काबा का तवाफ करते हुए और तलबिया पुकारते हुए, एक आदमी हाजी के बारे में कहा गया कि हज करने के लिए जा रहा था, उमरा करने के लिए जा रहा था, अपनी सवारी में सवार था और जा रहा था, उसी दरमियान अपने सवारी से नीचे गिरा। वो सवारी जा रहा था, वो सवार करते हुए जा रहा था और उम्रा करने की नियत से जा रहा था, तलबिया पुकारते हुए जा रहा था, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लक, ये कहते हुए और तलबिया पुकारते हुए जा रहा था। इसी दौरान उसकी मौत हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जब ये मसला लाया गया, जब ये वाक़या लाया गया और आपको बताया गया कि अल्लाह के रसूल ये तो खाना काबा का तवाफ करने के लिए जा रहा था, ये तो हज और उम्रा करने के लिए जा रहा था, लेकिन ये अपनी सवारी से गिर गया, मर गया। आए अल्लाह के रसूल इसका क्या मसला है? क्या हम इसको गुस्ल दें? क्या हम इसके कपड़े को उतारें और दूसरा कपड़ा पहनाएं? आपने फरमाया नहीं और मेरे सहाबियों, इसको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, इसके कपड़े को बदलने की जरूरत नहीं है। और मेरे सहाबियों, फइन्नहु युबअसु यौमल क़ियामा मुलब्बियन, कल क़यामत के दिन ये तलबिया पुकारते हुए उठाया जाएगा। ये तब लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये तलबिया पुकारते हुए कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा और मैदान महशर में इसी हाल में उठाया जाएगा। युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, जिस हाल में बंदा मरेगा उसी हाल में कल क़यामत के दिन उठेगा। सूर फूंकेगा मर जाएगा और दूसरा सूर जैसे फूंका जाएगा आदमी उठ जाएगा, जमीन से निकलेगा, कब्रों से एक एक कब्र से 70-70 लोग निकलेंगे। गौर कीजिए आप, सबको उठाया जाएगा दोबारा, सारे के सारे लोग। ये ना सोचे कि मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। मरने और सड़ने गलने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा। मौलवियों की बकवास है, जबर कुछ नहीं होने वाला है। ये आजकल के भी लोग, बहुत से नौजवानों का अकीदा यही है, कोई मरने उड़ने के बाद थोड़ी दोबारा जिंदा किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, होगा ही नहीं, सब कुछ नहीं होगा। इस वजह से जो पाप बढ़ रहे हैं ना,
اور برائیاں ہو رہی ہے، اور بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں جو انجوائے کر رہے ہیں، اور بہت سارے برائیاں اپنے سماج کے اندر ہو رہی، اس کی وجہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین نہیں، یقین نہیں ہے۔ آج اللہ کے راہ میں لوگ خرچ نہیں کر رہا ہے، کیوں؟ اس کو یقین نہیں کہ مرنے کے بعد کچھ ہوگا۔ یہ مولویوں کا بس کام چلانے کا ایک ذریعہ ہے، ہٹاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، یہ زندگی ملی ہی اس سے بھی آسان ہے، اس سے بھی آسان ہے۔ قبروں سے اٹھایا جائے گا اور ہر کسی کو اٹھایا جائے گا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا، آپ نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے کپڑے نہیں ہوں گے، جسم میں بدن میں کوئی کپڑا نہیں ہوگا، ننگے ہوں گے، جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ویسے قیامت کے دن آئیں گے۔ حفاتن عراتن غرلا، کپڑے نہیں ہوں گے، بغیر کپڑے کے قیامت کے دن میدان محشر میں لائے جائیں گے۔ پیروں کے اندر چپل نہیں ہے، جوتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ بغیر ختنہ کیے ہوئے قیامت کے دن لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، جمع